तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये है मेरा फ़र्स्ट व्लॉग और मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा कि मुझे किस तरह का व्लॉग बनाना चाहिए था। ये व्लॉग मैंने इस तरह बनाया कि मेरे पास जो वीडियोस पड़ी थी मैंने उसमें से ये व्लॉग बनाया और इस व्लॉग में ईद तक की टोटल डिटेल्स मौजूद हैं। और यहाँ मैं और मेरी बहन जा रहे थे अपने भाई की तरफ, और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं इस लड़की के साथ जाऊँ और मेरे साथ फड्डे ना हो। यानी इस लड़की के साथ जाके ना मेरे साथ मोए मोए ज़रूर होता है, और हर दफ़ा होता है, ये नहीं कि एक दफ़ा होता है। यहाँ हमने लिया था तो केक, और केक के साथ हम केक को लेकर हम जा रहे थे अपने भाई की तरफ, ठीक है। और क्योंकि उन्होंने घर बनाया था और उस खुशी में भी। और यहाँ ये हेलो लड़की की बातें सुनना हेलो बस आप लोग। क्यूटी, कैसी हो मीना? कौन आया है? कौन आया है? इधर तो देखो, हमसे कोई नाराजगी है? हमने कौन सा तुम्हारी कमेटी खा ली है बेटा? ईशा आई है। क्या आई है? टिंग 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 टिंग। इतनी सारी बातें सुनने के बाद मैं इस लड़की को कहती हूँ आज के बाद में तुम्हें नहीं बुलाना, लेकिन फिर मैं इसका ये फेस देख के, इतना पाला सा फेस देख के, फिर कहती हूँ कि यार मैंने तुम्हें क्यों नहीं बुलाना, मतलब तुम इतनी भारी लगती हो, फिर मैं बंदा बुलाने पे मजबूर हो जाता है। अच्छा, मैं इसमें मेन रीज़न ये बताऊँगी कि मैंने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की है। व्लॉगिंग स्टार्ट करने का मेरा दो मकसद है। एक ये कि मुझे वीडियोस वैसे भी ना मेमोरीज़ इकट्ठे करने का बहुत शौक़ है। जैसे कि ये मेमोरी है कि मेरी बहन ने मुझे डिब्बी दी है, इसका ढक्कन नहीं था, इसके बाद उसने शॉपर पे रबर चढ़ा आगे, इसे कहते हैं क्रिएटिव व्लॉग। ये होते हैं क्रिएटिव व्लॉग। वो अलग बात है कि ये पूरी नहीं थी। आज बाद में मैंने इसको ना मिन्हा के हेयर बैंड के साथ सिक्योर किया था। खैर, इसके बाद हम ये देख रहे थे बास्केट्स, और ये बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, व्लॉग बनाने का ये रीज़न था। पहली बात ये, मुझे मेमोरीज बनाने का बहुत शौक है। मैं छोटी छोटी मेमोरीज वैसे भी इकट्ठी करती हूँ। ये वो लोग समझ सकते हैं जो स्ट्रिक्स बनाते हैं। जो लोग स्ट्रिक्स बनाते हैं ना, वो ईजी व्लॉगिंग कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जितनी वो स्ट्रिक्स डाल चुके होते हैं ना, उसके बाद ब्लॉगिंग करना कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं रहती। मोबाइल उन्हें अच्छा खासा ऑलरेडी मतलब यूज़ करना था, मेमोरीज़ वगैरह वो इकट्ठी करना जानते हैं, एंगल वगैरह सेट करना वो जानते हैं। अच्छा, ज़िंदगी में ना दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक है पेशेंस, वो मुझ में है नहीं। दूसरी है कि आप में ना अगले बंदे की अपनी मतलब नेगेटिव लोग पॉजिटिव लोग साथ साथ होते हैं, तो सबको एक साथ लेके चलने की मतलब कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और ये दोनों हाथ मुझ में नहीं है, फिर भी देखो मैं ज़िंदा होना, मतलब इसलिए कि कहते हैं ज़िंदगी में कुछ भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बस खुश रहना चाहिए। ये हमारी चूड़ियाँ टूट गई थी, मैं उसका शौक मना रही थी। व्लॉगिंग स्टार्ट करने का एक मकसद ये भी है कि मैं अकेली होती हूँ और मैं बैठ बैठ के बोर हो जाती हूँ, सोचती रहती हूँ मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो सोचा मैं थोड़ी सी एक्टिविटीज़ ढूंढ लेती हूँ खुद के लिए, खुद ही। और ये मेरी खुद के लिए, अपनी ज़ात के लिए छोटी सी कोशिश है। मुझे नहीं पता कि व्लॉगिंग कैसे करते हैं, व्लॉगिंग को एडिट कैसे करते हैं, और बहुत सी चीज़ें जो मैं गलत भी करूँगी स्टार्ट में, बट स्टिल कोई भी इंसान बिल्कुल ठीक नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि आज मेरी, अच्छा मैंने पहले भी 2 दफ़ा ना यूट्यूब पर वीडियोस डालने का एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। पहला मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था, दूसरा मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बोरिंग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता मेरा कंटेंट भी बिल्कुल बोरिंग था। और इसी के साथ ये भी लिए थे सुंदर से झुमके झुमके। ये वही झुमके हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की को ना इन पे ना एक जोड़ी की ज़रूर होती है हर लड़की के पास। यहाँ आना था, मेरी ईदी आनी थी, और ये सारी तैयारी मैं अपनी ईदी के लिए कर रही थी। मैंने अपनी नाजुक नाजुक हाथों को काम फैलाते हुए ये किया था। अच्छा, जब लड़कियों की शादी हो जाती है ना, वो ऑटोमेटिकली इतनी ज़्यादा मतलब काम करने लग पड़ती हैं। मतलब मम्मा के घर जाकर ना वही हर ड्रामे, और मतलब यहाँ आते ही फिर आप बिल्कुल ऐसे जैसे आप तो परफेक्ट शेफ़ होना, ये वाली सीन हो जाता है। यहाँ मैंने सारा कुछ बनाया था, और मुझे खुद भी ना ये हो रहा था कि इतना सारा कुछ मैंने बनाया। और दूसरा ये है कि जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ सिलेंडर पे बनाना पड़ता है सारा कुछ। यानी मेरे पास एक सिलेंडर था, उस मैंने ये सारा कुछ बनाना था, और ये बहुत ही मतलब टास्किंग था, बट मैंने कर लिया। मैंने कहा ठीक है, मैंने दिखाया हैंड फ्री, और मैंने कहा मेरे बाहर में जाए सारा कुछ। ये समोसों की शक्ल में नहीं जाना, इनके टेस्ट बहुत अच्छा था। अच्छा, मैंने जब कोई काम करना हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की शायद ये करती है। मैंने जब कोई काम करना हो ना, मैं कानों में हैंड फ्री लगा लेती हूँ। जब ज़्यादा काम हो ना, लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, मैं हैंड फ्री लगा के आराम से करती हूँ, फिर भी मेरा काम टाइम से हो जाता है। अच्छा, जहाँ कश्मीरी चूड़ियों का रोले डले हुए थे, वहाँ मैंने कश्मीरी चूड़ियों के रेट्स पूछे, तो तोबा कोई 1500 कोई 1000, मतलब इससे कम दे रही हूँ। और उसमें कुछ खास मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि मुझे खरीदनी चाहिए, बट स्टिल मैंने कहा ठीक है, हम नहीं ले रहे इस दफ़ा, नहीं ले रहे, अगली दफ़ा लेंगे, कोई बात नहीं, खैर है। और यहाँ मुझे ये छोटी छोटी चूड़ी इतनी पसंद आ रही थी ना, थोड़ी थोड़ी। और ये बैग थोड़ा थोड़ा
نہیں مجھے بالکل نہیں پسند آیا تھا، پھر بھی میں نے کہا چلو جی ویڈیو بنا ہی لیتی ہوں، اور اس کے بعد یہ لگوائی تھی میں نے مہندی۔ وہ الگ بات ہے، ایسا ہو نہیں سکتا میں کوئی کام کروں میرے ساتھ موئے موئے نہ ہو، یہاں بھی میرے ساتھ موئے موئے ہو چکا تھا۔ میری فرینڈ کی جو مہندی تھی وہ تھوڑی سی خراب ہو چکی تھی ابایا اتارتے وقت۔ یہ ابایا والی لڑکیاں سمجھ سکتی ہیں جو ابایا پہن کے مہندی لگوانے جاتی ہیں اور واپسی آ کے ابایا اتارتی ہیں، ان کی مہندی خراب ہو جاتی ہے، یہ دکھ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اور اس کے بعد یہ تھا میرا عید کا ڈریس، اور میں نے سمپل ہی پہننا تھا۔ اور سب سے پہلے ہم نے پڑھی تھی نماز، کیونکہ پورا رمضان پڑھنے کے بعد نا ایک عادت ہو جاتی ہے بندے کو نماز پڑھنے کی، اور یہاں ہم ویٹ کر رہے تھے کہ ہم کب جائیں گے عید کی نماز پڑھنے۔ وہ الگ بات ہے میں نے جوتا یہ پہنا تھا، جوتا جان بوجھ کے یہ پہنا تھا کیونکہ جوتا اٹھا لیا جاتا ہے مسجد سے، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، مطلب اتنا پیارے پیارے جوتے پہن کے ہم جاتے ہیں، اور یہ دیکھو مجھے کتنا پیارا کلر آیا ہے مہندی کا۔ اور یہاں میں نے عید پہ نیو بیڈ شیٹ ڈالی تھی، میں نے کہا چلو عید ہے سب کچھ نیا نیا ہو۔ اچھا جی، عید والے دن بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے پراٹھے بنانے ہیں اور ناشتہ وغیرہ برتن وغیرہ سارا کچھ خود کرنا ہے۔ عید کی نماز پڑھ کے ہم سو گئے تھے، اور اس کے بعد پھر میں نے اٹھ کے ناشتہ بنایا تھا۔ ناشتہ وہی ریگولر جو ہوتا ہے وہی بنانا تھا، اور یہاں میری ٹیڑھی روٹی بنا جانا، میری روٹیاں ایسی ہی بنتی ہیں، میں کیا کروں، میں بہت کوشش کرتی ہوں یہ میری طرح سیدھی ہو جائے، لیکن یہ ایسی رہتی ہیں، ان کا میں ان کا کچھ نہیں کر سکتی، یہ ایسی رہنی ہے۔ اور یہ میں نے سارا گن میں نے ڈالا ہوا ہے، یہ صرف ایک عید کے دن نا بس یہ ہوا تھا کہ یار جلدی جلدی کام ہوتا مجھے، اور جلدی جلدی کے چکروں میں اتنا میس ہو گیا تھا، پھر مجھے سارا کچھ کلین کرنا پڑا تھا، کیونکہ کوئی نہ کوئی آ جا رہا تھا عیدی کے لیے یا عیدی ملنے کے لیے، کیونکہ میری کزن وغیرہ پاس ہی ہوتی ہیں، مطلب ارد گرد رہتی ہیں، تو وہ بھی آ گئی تھی۔ یہاں میں نے فٹافٹ دھو لیے تھے برتن دھونے کے بعد میرے ایک ہاتھ کی مہندی رہ گئی تھی، یہ میں نے خود لگائی تھی، میں ملٹی ٹیلنٹ لڑکی ہوں نا، میں نے خود مہندی لگائی تھی یہ والی۔ وہ الگ بات ہے اوپر والا پھول بالکل ٹیڑھا سا ہو گیا تھا، بٹ میں نے کہا ہم نے خوش ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں نیا جوتا لے کے آئی تھی جس کو پہن کے میں ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور لوگوں کو ریسٹورینٹ پسند ہوتے ہیں گھومنے کے لیے، مجھے جھولے پسند، میں جھولوں پہ جانا پسند کرتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ جھولوں پہ جا کے نا بندہ کا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم لوگ گئے تھے کشمیر پارک، اور مجھے لگتا ہے یہ میں نے غلطی کر دی تھی یہاں جا کے، کیونکہ سارا کچھ ہی عجیب تھا یہاں، سب کچھ ہی عجیب، تو 2 منٹ بعد جھولے ختم کر رہے تھے، جبکہ ویسے جائیں تو 10 منٹ 5 منٹ تو یار کم از کم چلانا چاہیے نا، مطلب ٹکٹ کے پیسے تو پورے کرو، یہ چلاتے ہی بند ہو جانے والے سین، کتنی غلط بات ہے نا۔ خیر پھر بھی ہم نے کہا کوئی بات نہیں، دل پہ پتھر رکھتے ہوئے ہم نے جھولا لے لیا تھا، اور جھولے میں سب کی شوخیاں جو چل رہی ہوتی ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ ابھی ہم عید کے چوتھے دن نکلے تھے، پھر بھی یہی حال تھا۔ اور اس کے بعد ہم گئے تھے اپنے بھائی کے گھر، یہ میں نے اپنے بھائی کے گھر کی تھوڑی سی نا ویڈیوز بنائی تھی کہ میموری کے طور پہ میں نے خود کے پاس رکھی تھی کہ میں دیکھوں گی، لیکن مجھے نہیں تھا پتا یہ میرے بلاگ پہ یوز ہو جائے گی، اور یہ کتنی پیارا لگ رہا ہے، اللہ پاک انہیں رہنا نصیب کریں اور ان میں محبت اور امن عطا فرمائے، آمین۔